مهمه اننا خصنا نعرفوها كاملين، هي انه الطيران المدني بصفه عامه التاريخ ديالو هو تاريخ نقدروا نعتبروه كتاريخ معاصر، نظرا لان ما كانش فيه سي كيك شوز كي كومونسي ماشي بزاف هذه في الوقت. يعني الى جينا نجمعوا التاريخ ديال ليستوار ديال لافياسيون كامله السليميت من لي زاني 1900 لحد 2020، دونك بلوز او موان كاين واحد 120 سنه في التاريخ ديال المجال اللي هو مجال كيعرف بزاف ديال المحافل وبزاف ديال لو ديفلوبمون واللي اثرت عليه مختلف المجالات. مي هذا كاين واحد الحقبه زمنيه معينه هي اللي خلات ان الطيران المدني يعرف واحد الديفلوبمون كبير، واللي حنا اليوم كنعيشوا لو ريزولتا ديال هاد لو ديفلوبمون في واحد الحقبه معينه. Alors, on commence avec une introduction. الصوره اللي كتشوفوا قدامكم هذه الصوره ديال لافيون الطائره اللي غادي دير اول فول على مستوى التاريخ العالمي، وهي صوره مأخوذه لجوج ديال الاخوان سميتهم لي فرير رايت اللي هما قاموا باول فول اترافير لونيفير، اللي هو ان بوتي فول، يعني طاروا واحد المده قصيره على واحد الارتفاع محدود، مي يحسب لهم انهم هما اللي قاموا باول فول عبر التاريخ. En ce qui concerne donc l'introduction d'Yanna, j'ai voulu mettre cette introduction parce que c'est une introduction très importante اللي كتجمع مختلف المعلومات qui sont relatives le domaine plutôt l'histoire ديال l'aviation. Alors l'histoire de l'aviation, elle prend sa source dans le désir immémorial des hommes de s'élever dans les airs. La légende d'Icare en témoigne. Mais c'est la Renaissance, avec Leonardo da Vinci, que la première étude raisonnée sur le vol humain trouve son expression. On remarque que si l'art de la navigation a pu se développer empiriquement au cours des siècles de l'histoire, l'histoire de l'aviation est indissociable, liée au progrès même de la science. Pour imiter ce que les oiseaux font en se jouant, l'homme est obligé d'en appeler aux sources les plus abstraites de son génie. الخلاصه ديال هاد الانترودكسيون كتعطينا بان الرغبه ديال الانسان ولا ديال الانسانيه بصفه عامه هي اللي خلات ان هذه الرغبه باش ان الانسان يقلد الطيور، كيف ما ان الانسان قلد الحيوانات في واحد مختلف ديال المجالات. ففي المجال الطيران الانسان انه يحاول انه يقلد الطيور، وبهذه الرغبه ديال ان الانسان انه يكون كيحلق في الاجواء ودون لي ديفيرون زير، الانسان لقى واحد مختلف ديال الصعوبات، ولقى بان لو فات باش انه غادي يبقى ايميتي لي زوازو لانه يقلد ماشي بالامر اللي سهل. وهنا كيدخل التطبيق ديال الفيزياء والتطبيق ديال مختلف المهارات الانسانيه باش ان الانسان غادي يتمكن انه يسجل واحد الحافز في المسار ديال الانسانيه. هي نظرا للحقبه التاريخيه اللي كان فيها عباس بن فرناس والناس اللي معاه، ما يمكنش نحددوا بالضبط شكون اللي كانت عنده الانيشياتيف، لا بروميير انيشياتيف، ولا شكون اللي كان عنده اول مبادره ديال الطيران. مي افيكتيفمون عباس بن فرناس ومعاه واحد المجموعه ديال الناس اخرين. Effectivement, on commence avec أبو القاسم عباس بن فرناس بن ويريني. هذا هو الاسم الكامل ديال عباس بن فرناس، واللي هو في الأصل عالم فيزياء ومخترع مسلم اللي كان في الأندلس لما كانت الأندلس تابعة للحكم الإسلامي، واللي هو كانت عنده ولا من ضمن البوادر ديالو أنه سي عباس بن فرناس من ضمن الاوائل اللي ولا من ضمن الرواد ديال الافكار ديال التقليد ديال الطيور في مجال الطيران. من بعد من عباس بن فرناس، من بعد منه تقريبا ان سيكل، يعني موراه ب 100 سنه، كيجي من موراه إلمير دو مالمسبوري اللي هو
ان موان يعني رجل كنيسه او رجل دين اللي حتى هو كان عنده واحد الولع بالتشبه بالطيور في مجال الطيران، ودار محاوله ديال الطيران اللي مع الاسف حتى هو بات له بالفشل، واللي على اثرها كان فقد رجليه بجوج، كان يسي كاسي لي دو جون. من مورا هاد الناس، مورا عباس بن فرناس و المير دو مالمسبوري، واللي كيمكن تشوفوا ان كاين واحد كاين عباس بن فرناس كان عالم يعني فيزيائي ومخترع. مسيو مالمسبوري رجل دين يعني ان موان. كيجي ليوناردو دافنشي اللي هو في الاصل رسام يعني ان بانتر، وتا هو كيحاول ولا كيدير واحد المحاوله باش انه يجيب اون فالور اجوتي لهاد الافكار اللي تشبع بها، اللي هي افكار ديال محاوله تقليد الطيور او محاوله تقليد الحيوانات الطائره بصفه عامه للوصول الى نتيجه ديال الطيران. كيف ما كيمكن تشوفوا انا علاش خديت وكاين ناس من موراهم اللي قاموا بواحد المجموعه ديال التجارب، واحد 5 ولا 6 ديال الناس اخرين. انا جي با فولو لي سيتي كاملين لان لامبورطون بور موا هو ان الفكره العامه هو ان مجال الطيران كيف ما كيمكن لكم تشوفوا ماشي غير لي زانجينيور ولا ماشي غير العلماء ولا المخترعين اللي كانوا مهتمين به، فكانوا رجال دين وكان دي زارتيست يعني رسامه بحال ليوناردو دافنشي او غيرهم. يعني ان الناس من مختلف المجالات كان عندها واحد الاهتمام كبير فيما يخص مجال الطيران. هادشي كان داز بواحد الحقبه ديال يعني لو 11 سيكل لو 12 سيكل لي زاني 1100 1200 1300، يعني واحد الحقبه قديمه عبر الزمن. من بعد غادي يجيونا لي بروميي فول او بلوتو سكون ابل لي بروميي فول كونترولي. يعني هنا غادي يدخل واحد شويه ديال الفيزياء، واحد شويه ديال ما نسميوهاش غنسميوه بلوتو واحد العلم او لا واحد المبادره علميه ديال اننا او النواه الاولى ديال الطيران او لي باز دو l'aéronautique ou les bases de l'aviation civile غادي يبداو في لي زاني 1800، يعني في 1800 يعني في نهايه القرن 19 في اوائل ديال بدايه القرن العشرين. بداو هادي بروميي فول مع واحد السيد اللي هو ان المون سميتو اوتو ليليونتال، واللي هو قام بواحد المجموعه ديال الدراسات فيزيائيه في لونيفرسيتي دو برلين، وحاول عن طريق الدراسات ديالو يدير يصاوب ان برودوي ولا اون ماكيت اللي كيكون عندها لو ميم برانسيب ديال لو باتمون ديال لي زيل. يعني كيف ما كيمكن تشوفوا في هذه الصوره اللي قدامكم، اذا شفتي انه هو اللي جالس او ميليو وعنده في رجليه لي اترافير ليكل كيحاول يحرك لي ديفيرونت زيلات بطريقه باش كيتحركوا لي زيل دان وازو. يعني هذه واحد التقليد او ولا اون ليميتاسيون 100% ديال لو موفمون ديال ليل دوازو. هاد الاختراع ديال هذا السيد وصلوا لواحد النتيجه، هو انه الى تبعنا ولا درنا اون ليميتاسيون ولا واحد المشابهه ولا محاكاه 100% ديال الطريقه باش كيطيروا الطيور، غادي الي ديفيسيل ا رياليزي. يعني غادي واحد المجهود كبير وما عطاتش واحد النتيجه عبر الزمن. الوغ هادشي جاتو الفكره اللي هو غادي يصاوب لو بروميي بلانور، يعني اول انسان غادي يصاوب ان بلانور ولا لو بروميي كونسيبت دان بلانور كي فا فولي، واللي هو كتشوفوه في هذه الصوره اللي قدامكم. يعني انه خدا دي زيل فيكس، يعني ما يبقاش يحرك لي زيل بحال كما كيتحركوا لي زيل ديال الوازو الا من لي بو ديالهم، يعني الا من لي دو كوتي باش كيمشي ا غوش و ا دوات، يعني باش يمشي على اليمين وعلى اليسار. وبوغ لا بروبولسيون يعني باش انه في العود ما انه يبقى يحركهم بطريقه اللي خصها واحد الطاقه كبيره،
كيطلع لاعلى المرتفعات في واحد لو فيلاج اللي بعيد واحد تقريبا واحد 2 اور ولا 3 اور دو تران من فيغلا، وكان كينقز منه وكان كيدير دي فول اون بلاني. هاد لي فول اون بلاني هما اللي بداو لينيسياسيون ديال لا كونسيبسيون ديال لي بلانور اللي كانوا ديك الساعه كيشوفوا فيهم الناس واحد اختراع اللي هو غيالمون في مستوى عالي نظرا للبساطه ديال الادوات اللي تخدموا بهم اللي تخدم بهم هاد لو بروجي. سي دي برودوي تري سامبل اللي عطاو واحد ان تري غون ريزولتا اللي عليه غادي تبناو واحد المجموعه ديال الاختراعات. مع الاسف هاد مسيو اوتو كان وقع له واحد ان كراش، يعني كان مشى في اون بون جورني مشى كيدير ان انصومبل ديال لي زيسي في نفس لو فيلاج اللي كيمشي ليه ديما، دار 3 ديال لي فول. الفول الرابع ديالو غادي يوقع له واحد المشكل، il va perdre la sustentation. La sustentation بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش سي با لا sustentation. La sustentation c'est la force qui élève les ailes، يعني هي واحد القوه اللي كتكون ماشي قوه بلوتو سي اون ديبرسيون اللي كتكون او نيفو سوبيريور ديال ليل، واللي هي كتخلي ان الليل كيطلع فيغ لو، يعني ان الانسان كيبقى ان لوبجي كيبقى انه غادي اون فول ريكتيلين دون لي زير. وهنا هاد مسيو اوتو قال واحد اون فراز تري تري امبورطونت افون سا مور، يعني قبل ما يتوفى هو كيحتضر. قال سون Gustave lui a dit il fallait bien qu'il y ait des victimes. وهذه شهامه اللي كتكون غير عند المخترعين الكبار وعند الناس اللي عندهم واحد المستوى عالي من من الايمان بالمشاريع ديالهم، بالايمان بالمبادئ ديالهم. يعني ان لو فيت انه ضحى بالحياه ديالو بالنسبه له devant هذا البروجي c'est quelque chose de considérable. و pour moi ça reste quelque chose de noble، يعني ان واحد الانسان كيضحي بالحياه ديالو في سبيل العلم ولا في سبيل الانسانيه كيبقى واحد مستوى عالي من النبل ومن الاخلاق. الوغ هنا فيما يخص لي بلانور، يعني جوسك لا هضرنا على لي بروفيل اللي ما عندهمش ان موتور، يعني هادو ناس اللي حاولوا انهم يحاولوا انهم يقلدوا الطيور ولا انهم يطيروا في السماء sans utiliser sans puissance، يعني sans moteur, sans rien du tout. C'était purement une passion. C'était 100% de la passion. Là on est 100% dans la passion. C'était la passion et c'était la découverte plutôt. C'était la curiosité interne de l'être humain, ou plutôt le fait de croire en un projet, ou le fait de faire le projet à 100%. Donc c'était plus une curiosité. Pour غادي ندوزو la partie اللي غادي نهضروا فيها على les avions ou plutôt les planeurs avec moteur، واللي هما غادي كيتصابروا les principes de pilotage ou les principes aérodynamiques اللي كنستعملوهم اليوم. La photo اللي كتشوفوا en face de le diapo، en fait durant l'histoire او التاريخ ديال الطيران كيحدد جوج ديال المسائل اللي ما خصناش نخلطوا بيناتهم. الوغ كاين لو بروميير ديكولاج وكاين لو بروميير فول. الوغ في 1897 Adair Clément, qui est un Français, il a fait ses études en France et il a fait une maquette اللي كتشوفوا قدامكم plus ou moins elle ressemble à celle que vous avez devant vous، واللي غيقدر يدير بها لو بروميير ديكولاج، يعني غيقدر يكتسس بها على مستوى الارض لواحد المده معينه، واحد المتراج قليل، غير واحد المده معينه وغيعاود يهبط، وهنا تحسبت له لو بروميير ديكولاج في 1897. Donc c'était النواه الاولى ديال لو ديكولاج. من موراها غادي يجيو لي فرير رايت، واللي هما لي فرير اللي كيتحسب لهم
le premier vol dans l'histoire de l'aviation. Alors, le premier vol de l'histoire de l'aviation, c'est la photo que vous avez, c'est exactement la photo du type d'avion qui a été utilisé. Les deux frères Wright le Flyer. Et puis le vol il a été inauguré le 17 décembre 1903. يعني كيف ما كيمكن تشوفوا هذه ليفولوسيون كلها جوسكو بروميير فول راه حنا كنهضروا على واحد 117 سنه من اليوم. Et puis donc هذا لو بروميير فول كان حدث واحد الطفره نوعيه في مجال الطيران نظرا لان الناس اللي عندهم اهتمام وعندهم المام بهذا المجال ولاو كيقربوا من المفاهيم اللي خصها تابليكا باش ان que ce soit dans le domaine de conception يعني في كيفاش on va construire les avions et aussi quel type de moteur on va utiliser et le principe de pilotage en eux-mêmes يعني هاد التجارب اللي دازوا قبل واخا رغم ضعف الامكانيات اللي كانت ديك الساعه متاحه كنهضروا 1903 سي الى رجعنا للمغرب ديال 1903 كلكم كيمكن لكم تشوفوا او ماشي غير المغرب القاره الافريقيه كلها مثلا او حتى لوروب مازال يلاه سيتي النواه ديال لو ديماراج ديال لاندستري ديال لي فيل لو برينسيپ دي فيل و تو سكي اون سوي دونك كنهضروا على واحد الحقبه اللي يلاه الانسانيه بدات كتعرف واحد النمو غاديش نقول واحد النمو استثنائي مي واحد النمو عقلي واحد النمو فكري واحد النمو اللي غيعطي واحد ان ايلون في مختلف المجالات بما فيهم مجال الطيران. Alors juste quelques numéros ou quelques chiffres à retenir. Le premier vol donc les deux frères ils ont effectué 4 vols donc le premier, deuxième, troisième. Le quatrième vol, c'est Orville Wright qui l'a fait. Et puis, c'est un vol qui a été réalisé sur 284 mètres pendant 1 minute, 59 secondes plus précisément. Donc, les vols sans considérer les premiers vols avec les premiers vols motorisés. Ou des vols avec réaction. 1903 donc le premier vol avec avion ou là avec moteur. Le premier meeting aérien mondial. Alors هذه صورة من la ville d'Indianapolis aux États-Unis et plus précisément en 1910 يعني 7 سنين من مورا le premier vol réalisé par les frères Wright, qui durant 7 ans, les gens ont commencé à être plus passionnés, surtout au niveau amateur ou au niveau industriel, où on a des maquettes d'avions adaptées les besoins d'Iran. Ou le meeting d'Indianapolis, le meeting qui a la référence pour le domaine aérien. وفي لو دومين ديال في الميتينغ بارطون ديال انديانابوليس كان واحد المجموعه ديال الاتفاقيات كانت دارت ما بين لي بريفي ولي اندستريال اللي الاساس ديالها كان انهم غادي يديروا واحد لو ديفلوبمون ديال لو دومين ايريان وديال لو ترونسبور اون افيون وحاولوا يبرزوا مختلف الامكانيات ولا القدرات اللي يقدر يعطيها المجال ديال الطيران المدني لقطاعات اخرى بحال لو فريت ولا لا بوست ولا لو ديبلاسمون ديال لي جون دافير ديك الساعه او ميليو دي États-Unis. Les États-Unis c'est un grand pays. Je ne sais pas où te déplacer, c'est trop donc كانت plus ou moins تقريب المسافات. دونك بداو النقاشات في 1910 على هاد المجموعه ديال الامور وعلى انه يكون واحد l'investissement يعني ان الدول ينجكتيو l'argent pour investir dans le milieu aérien ويزيدوا به قدام. لكن مع الاسف ما نقولش مع الاسف وانما
Les guerres sont toujours, ne sont jamais bienvenues. Chaque guerre est considérée comme un cataclysme pour l'humanité. Mais l'arrivée des guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, vont avoir un très 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 grand effet sur le développement du milieu aérien. Donc, le chapitre, plus précisément, et ce qui va rester, le rôle des bateaux, la guerre, surtout la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, dans le développement de l'aviation au niveau mondial. Alors, comme vous voyez devant vous, donc les tensions grandissant en Europe ont incité les différents pays, dont la France, à s'intégrer dans l'aviation ou intégrer l'aviation comme une arme de guerre. Et puis, entre octobre et novembre 1911, donc une année après le missing aérien d'Indianapolis, on se retrouve avec le premier concours de l'histoire mondiale de l'aviation qui a été fait en France pour créer un bataillon aérien qui va être conçu précisément pour développer ou promouvoir l'industrie militaire française et pour défendre l'intérêt de la France et ses frontières. Donc ça, c'était durant la première guerre mondiale. Après, ce que vous avez comme photo, c'est une photo qui a été faite pendant la Première Guerre mondiale, où les différents généraux, les généraux des armées, طلبوا من l'industriel انهم يديروا لهم des avions اللي يقدروا يهزوا بهم les blessés في les front lines, يعني في les premières lignes de guerre. Et vous allez être étonné si je veux vous dire que les avions, les avions à vocation d'évacuation médicale, alors les premiers avions qui ont été conçus dans ce sens ont été livrés en France en premier lieu et à Casablanca ici au Maroc. Donc l'histoire raconte que durant les années 1900, ici à Casa, au Maroc, on a eu la chance d'avoir les premiers avions monomoteurs avec deux filières pour faire des missions d'évacuation sanitaire. Et puis, moi aussi j'étais un peu étonné, une connaissance de l'information, j'étais étonné et je cherchais un peu pour voir la fiabilité ou plutôt la crédibilité de l'information, mais c'est une information qui est certaine. Après la Première Guerre mondiale et après l'intégration de l'avion comme arme de guerre, la Deuxième Guerre mondiale va venir avec beaucoup de changements, à savoir que le champ de bataille ما يبقاوش les guerres classiques, يعني des guerres juste au niveau entre deux chars face à face ou entre deux bataillons qui vont se tirer dessus واحد قدام الآخر, mais il y a une troisième dimension qui va s'imposer en elle-même ou qui va s'intégrer dans la notion de guerre, qui est le milieu aérien. Donc la troisième dimension s'est intégrée au moment où le développement de l'aviation kenyane là. Donc les deux clans, que ce soit le clan nazi ou les alliés, كل واحد كان كيخصو يتفوق على الاخر في la troisième dimension اللي هي ولات كتلعب واحد الدور كبير في la stratégie de guerre. Donc les Allemands ont essayé de développer au maximum leur infrastructure ou leur industrie aérienne militaire. D'ailleurs, l'avion que vous voyez devant vous dans cette photo, c'est un Messerschmitt. C'est un avion qui a été conçu durant la Deuxième Guerre mondiale et c'est un avion qui a beaucoup combattu durant les guerres. Donc, suite au fait que
que la guerre a imposé ce développement, durant cette même guerre, on va passer directement du moteur à piston, des moteurs à hélice, comme ce que vous voyez devant vous, directement au premier avion à réaction. C'est un avion militaire de technologie allemande qui va carrément changer la donne pour les Allemands durant une petite période de la guerre. Mais les Anglais eux-mêmes vont développer un modèle plus ou moins exemplaire à celui-ci pour contrer l'évolution de l'industrie aérienne militaire allemande. Alors, comme ce que je disais, donc, la poussée en technologie ou la rapidité à pousser l'être humain à être plus créatif a fait en sorte à ce que le développement de la période entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale va être une base énorme pour le développement de l'aviation civile après. Parce que le fait de se lancer à nouveau, ou plutôt de se lancer du moteur à hélice à un jet réacteur comme celui-là, n'est pas quelque chose qui était simple. Ça a été conçu avec une certaine rapidité, avec une certaine fiabilité, vu que c'est pour l'exercice des armées que toutes ces technologies ont été conçues. Et non seulement ça, on voit que la guerre a imposé en elle-même un certain développement de ce milieu. Comme on dit, le proverbe arabe qui dit donc le besoin imminent d'une arme de guerre rapide qui pourrait faire gagner la guerre rapidement a fait que l'aviation a profité de développement durant la guerre pour se développer en milieu civil. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, qui est l'aviation, le chapitre de l'aviation moderne ou l'aviation après-guerre. Alors, en ce qui concerne l'aviation moderne ou l'aviation d'après-guerre, comme vous savez, mais la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les pays se sont retrouvés qui sont des pilotes ou qui ont la guerre céleste, donc après j'ai un travail à faire ou là après un souci à suivre. Alors les avions, les canaux à vocation militaire, les avions, les canaux qui ont le transport de bombes ou le transport de troupes, ont été rétrofités comme la constellation, c'est l'image que vous avez à droite de la présentation, qui à la base était un avion militaire, comme ce que je disais, donc l'avion il y en a à la droite de la photo, la constellation. Vous voyez que avant c'était un avion purement militaire, les canaux qui le transport des troupes ou le transport des bombes. من بعد من صارت la guerre ما بقاش عنده aucune utilité. شنو غادي يديروا l'avionneur ou l'américain il l'a rétrofité يعني داروا des sièges وعاودوا داروا له واحد la modification en interne باش ولا un avion civil. Les pilotes ديالو كانوا موجودين vu que l'armée américaine كانت شاركت un très grand nombre d'avions et d'êtres humains في la deuxième guerre mondiale. واللي suite à ça l'image par exemple nous montre Transworld Airlines, TWA, qui est une compagnie très très connue par rapport au nombre de vols qu'elle avait réalisé juste après la guerre. Non seulement ça, les Américains ont vu que le transport aérien a démontré une très grande efficacité en termes de l'économie. Donc الناس اللي كانوا ما يقدروش يديبلاصا واللي ما كانوش il faut pas oublier aussi que c'était la fin des années 40, début des années 50. Il n'y avait pas d'internet, les lignes téléphoniques c'était limité, il y avait appel de télégraphe.
Donc le fait on propose aux gens de voyager dans différents emplacements dans des temps relativement rapides, parce que prendre la route au milieu des États-Unis, c'est des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. Avec les voitures des années 50, ça prenait des journées de voyage. Alors que l'introduction de l'avion comme moyen de transport a fait en sorte à ce que les industries, l'économie des différentes régions, même le transport de loisirs ou le transport familial a connu un très grand changement, que ce soit au niveau des États-Unis ou pour le reste du monde. Suite à ça, donc en fait d'avoir toutes ces avancées technologiques, il y en a comme la guerre a fait avancer le milieu aérien plus vite que prévu, ou là plus vite que ce qu'une une autre structure ou un autre milieu aurait été développé. Donc le milieu civil, ou là plutôt le milieu aérien civil, a profité de ces technologies-là, et on est passé rapidement des avions à hélice ou des avions à turboprop aux avions à réaction, comme ce que vous voyez ici. En haut de l'image, vous avez le Comair, qui est un avion de conception anglaise, ou le Boeing 707 sur la deuxième photo, qui est un avion à réaction qui a été développé par la société Boeing, qui est une société américaine. Donc l'après-guerre a fait en sorte à ce que le développement des moteurs d'avion, des structures de vol, des avions en eux-mêmes, et même la façon de piloter, et ça a permis de rejoindre les différentes économies des différents pays. Alors, après-guerre, donc, هنا غندوزو un tableau donc pour l'aviation moderne. هنا غير باش تكون واحد الفكره. هنا c'est واحد le tableau qui montre les commandes ديال les avions les deux grands avionneurs ou les deux grands constructeurs au niveau mondial, qui est Boeing ou Airbus. Boeing c'est le trait en rouge, ou Airbus c'est le trait en bleu. Et là مشينا ل 1989, يعني 40 ans après la guerre, ou 40 et quelque chose après la guerre, on va se retrouver avec des commandes qui sont de l'ordre de 500 avions pour Boeing et 100 avions pour Airbus, donc qui sont livrés au niveau mondial. Alors qu'en 1989, la population du monde n'est pas la même qu'aujourd'hui. C'était juste c'était le début du release après toutes les guerres et toutes les front lines que le monde a dû connaître pendant une longue durée. Donc après ça, on voit une évolution plus ou moins linéaire pour Airbus. Pour Boeing, il y avait des hauts et des bas avec des pics. Mais par exemple, on prend 2016, où on s'approche de 2016, vous avez par exemple 650 avions de commande chez Airbus et 750 commandes d'avions livrés par Boeing. Donc si on joint les deux, ça vous fait à peu près 1600, à savoir qu'on a à peu près besoin, si en termes de calcul rapide, c'est 4 équipages par avion. On va mettre juste 4 équipages, donc c'est l'équivalent de 12 800 pilotes, ou plutôt 12 800 jobs de pilotes qui a été créé rien que en 2016 pour combler le besoin des 1600 avions qui ont été construits et livrés. Donc, ce sont de très 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 grands nombres, sont faramineux, mais c'est dû au fait que la plupart ديال المجموعه ديال الدول ولا مجموعه ديال المنظمات فهمت بان لتسهيل الوتيره ديال
ديال التحول الاقتصادي او غيره، فهي رهينه بالمجال ديال الطيران المدني، بل وصلت لدرجه ان le domaine de l'aérien ou plutôt le monde de l'aviation civile ولا عنده un impact direct على le PIB ديال الدول. سي بور سا كنشوفوا بان الناس ولا بلوتو كنشوفوا ان الدول ولاو كيهتموا بزاف في مجال الطيران لانه هو واحد المحرك كبير ولا محرك قوي ديال الاقتصاد. Pour finaliser, je vous ai pris des photos des deux plus grands avions conçus jusque-là, à savoir l'Airbus A380 sur le haut à droite des Emirates et le 747 de British Airways que vous avez en bas de l'image. À gauche de l'image, vous avez en haut, alors ça c'est les cockpits nouvelle génération, ça veut dire des cockpits dans lesquels il y a une introduction des systèmes électriques, systèmes électroniques, des ordinateurs de bord et tout ce qui en suit. Et ce que vous avez en bas à gauche, c'est l'ancien système, ou plutôt l'aviation basique qui fait les années 20, les années 30, les années 40. Juste un peu pour avoir une idée sur le développement, comment il a été fait. Donc moi, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.